Hello, hello, and I'm back for another VO. This event was called Pisok sa 46, which is participated by Lahuz Adventure Team. This is a tree planting activity of 93.9 IFM in celebration of their 46 years anniversary. And currently, naami sa ilhang station para sa registration o pamainit. So, fast forward ta, biyahe pa dong sa Pangdako, Sitio Kasi. So, mao ni siya ang amo ang seedling itanom. This is inangka seedling. We also have here the barangay captain sa Pangdako to give his warm welcome. And currently, we are moving forward. Mangita mi og asa mi pwede makatisok ani nga mga seedling. So, as we move forward, no, we notice nga ang mga BPSO is wala pa kayo sila nakakaut og daghan. So, we choose nga madumi sa una-unahan gamay. Ug sa amo ang pamaymay, kami ra di ay upat dere walay nagsunod. But we need to plant the seedlings so nag-count na lang mi og among gitanom. And nagdali-dali mi og balik cause nahadlok mi nga mabiyaan mi sa sakyan. Good thing cause they prepare a closing program before mamalik sa station. And yes, we're back sa ilahang station para sa raffle and giving of tokens. So wala gyud mi nagmahay no kay mura ra mi nag-grocery. So daghang salamat IFM and happy 46 years anniversary sa sunod na po. That's all for today everyone. Have a great day. Buyers.